फ्रेंड्स घरे सुजी अच्छी कि ताहले आज ही तैयारी करंतु मिठा दुकान रे मिलुथुबा भली रसीला मिठा ना मावा ना मिल्क पाउडर घर ही किसी जिनिस रे तैयारी करंतु एमिति स्वादिष्ट मिठा जहाकु थरे खाइले बारंबार खाइबा पई मन हबो। एई मिठा को देखिबा को जेते सुंदर लागि थाए ना खाइबा पई भी सेतिकी मजेदार ही थाए। एई मिठा को बनेइबा एते सहज ही थाए कि प्रथम थर रे ही आपनकर मिठा परफेक्ट तैयारी हबो। तो चलतु बनैबा स्टार्ट करिबा। हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। एई मिठा को बनैबा पई प्रथमे गोटे कड़ाई रे आधा कप ग्रेट होइथिबा नड़िया पकेइबा और गोटे चामच गुआ घिओ पकेइबा। गुआ घिओ आपण जरूर पकेइबे ताहले मिठार टेस्ट दुई गुण हो जाई थाए। आकु गोटे मिनिट जाए लो टू मीडियम फ्लेम रे हल्का भाजी नबा। स्टफिंग रे भल कलर आसीबा पई मु इटी गोटे पिंच येलो फूड कलर पकेइछि। आकु पकेइबा बिल्कुल ऑप्शनल अछि, आपण चाहिले आ जगह रे केसर भी नै पारिबे। एबे हमर नड़िया भाजी ही सालानी, आकु आमे बाहर कर नबा, गैस ऑफ करि नबा। एबे गोटे ग्राइंडर जार रे गोटे कप सुजी पकेइबा। आपण जे कोनोसी सुजी नै पारिबे, मोटा सुजी हो किंबा सरू सुजी। आकु आमे ग्राइंड करि नबा। देखि पारुथुबे सुजी को मु ग्राइंड करि नेइछि। अल्प टिके खदड़िया रहिबो किंतु ग्राइंड हेई सारिछि। देखि पारुथुबे एठी सुजी पूरा पाउडर फॉर्म रे पळि आसीछि। एबे गैस ऊपर गोटे कड़ाई रे 2 कप सिझा क्षीर पकेइबा। आपण चाहिले कंचा क्षीर भी नै पारिबे। मु एठी बॉईल करिकि रखिथिली क्षीर को एथिरे पकेइ नबा। तापरे एथिरे गोटे चमच गुआ घिओ पकेइबा। आपण जरूर से पकेइबे, आरो फ्लेवर बढ़िया आसी थाए मिठारे और खाइबा पई भी टेस्टी लागि थाए। क्षीर को हल्का गरम हवा पई छाड़ी नबा। तापरे एथिरे ग्राइंड करिकि रखिथिबा सुजी को पकेइबा। ए समय रे गैस रो फ्लेम को आमे लो करि नबा। लो फ्लेम रे आकु आमे कंटिन्यूअसली चलौथिबा। धीरे धीरे देखिबे ये गोटे डो फॉर्म रे पळे आसीबो, पूरा सुखिला हेई जिवो। सुजी पूरा क्षीर को एब्जॉर्ब करि नबो। आपण देखि पारुथिबे, बारंबार चलौथिबे, नहले लम्स पड़ी जिवो, पूरा गोटालिया हेई जिवो, माने सुजी पूरा मिसिबनी। सेथिबे बारंबार चलौथिबे। आपण एठी मेजरमेंट ध्यान रखिबे, जेतिकी सुजी नेबे तार डबल क्षीर नेबे। आपण चाहिले पानी रे भी तैयारी करि पारिबे, किंतु क्षीर रे आर भलो टेस्ट आसी थाए मिठार। आपण चाहिले मिल्क पाउडर भी नै पारिबे क्षीर जागा रे। एबे हमर डो रेडी ही गला। आकु आमे ठंडा करि नबा। गैस ऊपर गोटे कड़ाई रे गोटे कप चीनी और गोटे कप पानी पकेइबा। जेउ कप रे मु सुजी को माप करिकि नेइथिली, सेही कप रे ही गोटे कप चीनी नेइछि और गोटे कप पानी नेली। एबे दुईटी गुजराती को बाहर करिकि पकेइ नबा। फ्लेवर पाई रे भलो से मिक्स करि नबा। चीनी को पूरा मेल्ट हबा जाई छाड़ी नबा। चीनी मेल्ट हेई सारला परे 5 मिनिट कुक करि नबा। चासनी को आमे बेसी बहलिया करिबानी, पतला रहिबा दरकार। अल्प टिके चिपचिपा चासनी हबा दरकार, माने अठालिया हेले आमे गैस ऑफ करि नबा। तापरे ठंडा करि नबा चासनी को। एबे आमे जो डो तैयारी करिथिले सुजीरो से ठंडा हेई सारिछि। एबे आकु आमे चकटी नबा। हाथ रे मंथी की भलो से चकटी नबा, स्मूथ करि नबा, नहले मिठा हमरो तेल रे फ्राई हबा समय रे फाटी जाई थाए और तेल पूरा खराब हो जाई थाए। ए जिनिस सब आपण ध्यान रखिबे। पूरा स्मूथ डो तैयारी करिवे। आपण देखि पारुथुबे एठी पूरा चकटी की मु चिकनिया करि नेइछि, स्मूथ करि नेइछि। एबे हाथ रे अल्प टिके तेल किंबा घिओ ग्रीस कर नबा। तापरे लेंबू ठू अल्प टिके बड़ साइज रो आमे पोर्शन नबा। तापरे आकु गोल राउंड शेप दे दबा। देखि पारुथुबे पूरा चिकनिया करिकि गोल करि नबा। तापरे चेप्टा करिकि गिन्नार शेप दबा, जेमिति आमे मंडा और काकरा पिठा तैयारी करि थांती ना, सेही भली भाबरे आकु आमे तैयारी करिबा। मझिरे आमे जो नड़िया रो फिलिंग्स तैयारी करिथिले एथिरे आधा चामच पकेइ नबा। तापरे हाथ रे ए भली प्रेस करिकि भलो से कवर करि नबा। देखि पारुथुबे जेमिति मु वीडियो रे देखौछि से भली भाबरे आपण तैयारी करिवे। आ भलो से आकु आमे कवर करिकि अल्प टिके गोल करिकि चेप्टा करि नबा। देखि पारुथिबे एई भली हल्का हाथ रे आकु चेप्टा करि नबा, पेड़ार आकार देई नबा। एई भली भाबरे आउ गोटे बनेई नबा। फ्रेंड्स एई मिठा को तैयारी करिबा जेते सहज हेई थाए ना, खाइबा पई भी बहुत ही मजेदार हेई थाए। आ कम समय रे घर रही किछि जिनिस रे तैयारी हेई जाई थाए। ना बेसी परिश्रम लागि थाए, ना बेसी खर्च हेई थाए। कम समय रे कम सामान रे परफेक्ट मिठा तैयारी हेई थाए। जे कोनोसी पर्वपर्वाणी हेउ नहले छोट मोटो फंक्शन मानकरे भी एई भली मिठा तैयारी करी आपण एन्जॉय करि पारिबे। बहुत कम समय रे तैयारी हेई जाई थाए और बेसी परिश्रम भी लागि न थाए।
এই ভিডিଓରେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଜର କରିକି ତିଆରି କରିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ବି ତିଆରି ହେବ। ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ମିଠା ତିଆରି ହେବ। ତ ଆପଣ ବି ଏଇଭଳି ମିଠା ଗୋଟେ ଥର ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟି ମିଠା ତିଆରି କରିନେଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରି ନେବା, ତାପରେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅରେ ବି ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ ଅଏଲ୍ରେ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି ନେବା। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ନହେଲେ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି 5ଟି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ପକାଇ ନେଇଛି। 1 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଧୀରେ ସେ ଓଲଟେଇ ନେବା, ନହେଲେ ଏସବୁ ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଓଲଟେଇ ପୋଲଟେଇ ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନେବା। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠାର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ବେଶୀ କଳା ହେବା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି। ଲାଲ ହେବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଚାଶନୀରେ ପକାଇବା। ଚାଶନୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏଇ ମିଠାକୁ ପକାଇବେ। ଏଇ ମିଠା ଏବେ ଗରମ ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ଚାଶନୀରେ ପକାଇଲେ ପୁରା ଚାଶନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଜର୍ବ କରିନେବ। ଯଦି ଗରମ ଚାଶନୀ ଥିବ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ, ନହେଲେ ମିଠା ପୁରା ଫାଟିଯିବ ଆଉ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଏଇ ମିଠାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ପୋଲଟେଇକି ରଖିନେବା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ର ବି ଫ୍ରାଏ କରିକି ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିନେବା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ର ମିଠାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଶିରାରେ ପକାଇଥିଲେ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ର ମିଠାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ନେବା। ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେନି ଆକୁ ଶିରା ଭିତରେ, ନହେଲେ ମିଠା ଆମର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଶିରା ଭିତରେ ରହିକି। ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଶିରାରୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି। ମିଠା ପୁରା ଜୁସିଲା ହେଇଛି, ପୁରା ଶିରାକୁ ଏବଜର୍ବ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରସୁଆ ମିଠା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମିଠା ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ଚାନ୍ଦିର ୱାର୍କ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଠାଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏଇଭଳି ମିଠା ଆପଣ ତିଆରି କରି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। এই ମିଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ମଜାଦାର ହେଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଠାକୁ କାଟିକି ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଭିତର ପଟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁରା ଜୁସିଲା ହେଇଛି। ପାଟିରେ ପକଉ ପକଉ ମିଳେଇ ଗଲା ଭଳି ମିଠା ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এইଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ମିଠା ଜରୁର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।